この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は大井町です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is the Keihei Tohoku train for Ofunai. The next station is Oimachi, JK19. There are 5 seats for both cars. Please offer seats to those who may need it. The doors on the right side will open. Please change your floor to the Tokyo Oimachi line and the Tokyo Rinkai Gotoku鉄道 Rinkai line. Thank you.